Guys, viral kayo karon no sa social media no si Agot Isidro. O usa ni siya ka artista no sa year 1990s or 1980s no. Usa ni siya kasikat pod nga artista si Agot Isidro. Sa dihang nagpost siya dito sa social media nga platform nga X. So iyang gibutang didto nga kini kunong 13 ka senador nga ni Boto nga mahimong Senate President no si Alan Peter Cayetano, sila daw ang ginatawag og 13 kasatanas. Oh! Ug ingon pa niya nga kini kuno sila mga hooligans. Ug ihapang gibatikos no si Cayetano nga kanunay gagamit og bersikulo no sa Biblia diin wala nalipay kuno ang Ginoo nga siya ang nakadaog no isip usa ka Senate President. Ay. Sa yung maistorya ni guys. Para nako no dili ra kay ko ani niya mo patol kay ngano senior citizen naman gid siya. Dayon makagaba na. No, makagaba na. Sukad nga atong una giingon iingnan niya no si digong psychopath. Murag grabe na kayo ni siya, no? Mag-ampo na lang ka, uy, ginuog ko ka Agot Isidro. Pag-ampo, be, hapit na ba ako ang Ginoo kay senior citizen na ka. Ayun na, sige, panghilabot, uy, ginuog ko nimo. Mag-ampo ganito, nga unta, ma-okay na ang Senado, ma-peaceful na atong nasod, no? Dili kay atong ipanaging ang mga tao ni Satanas, ginuog ko. Naun sa maning taon ka, no? Ang ngayon bagay nato nga itabangan og ampo ang atong nasod. Pwede nakagubot atong nasod. Ultimong bagyo, mahadlok na mo sulod, kay nga no, basig mapildi siya sa kagubot sa atong nasod.